الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خالفنا المادة يعني أيوة خالفنا المادة. والله بما تعملون خبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأيها الدعاة أساتذة الكرام، إن شاء الله نريد أن نستأنف كتبنا أو سلسلة من كتب المالكية. إن شاء الله معنا الآن آخر كتاب نقرأه في الفقه، وهذا الكتاب المسمى بجواهر الإكليل. جواهر الإكليل شرح لكتاب مختصر خليل، مختصر شيخ خليل الفقهي، وشرح بالكو دوني با ناتو بولي كو جواهر الإكليل وباكو ولي تمندولا كو لولو انساني لولو انساني لولو يبو كما عليه مجلدو فلاي نوتي شوكالو شرحاو suragaw ka jamana ka bibliothèque bala ni dona we shewkallu sharaha ka adamana suka ya abinyini ka anka ni salimbo abe shewkallu sharaha ebi tile ba a kitabu togo ere dama kalanina a togo dama kalanina ebi tile bala abe shewkallu sharaha suraga karamogo mi amma shara suraga karamogo ere kundi lafiya ni ama shewkallu sharaha o suruhu chama bade ne be mais sharaha min donana akundala kasuru na sira ka shekalu lugawiya fasari nogoya ye nin kitabu ye na ala sona ambina ode kala na bi ko ma ko jawahiru al-iklil. Jawahiru kora ko lulu kise, iklilu kora de ko lamelegeli fe al-kallu kalala tu min kola qur'ana kono femi bi ihata tu ke fena abe ko mako kalala banfula turoni kungulu la abe kungulu lamelege abe fo kalala tu fana koro bi bo minal kelli o ye doni guriye mais iklilu ye o kalala tu no ye koliye. Donc ni e allaje sharha bi chamancela donc ni nde min ba dawulu la ko sanu kise de do wode to ko jawahiru al-iklil sanu kise kulile kuluje min al-mafrud kuluje ko bi ke mi amodo mais ale ta min kulile do ale to ye jawahiru al-iklil sanu kise kulile no ye ale ka sharha to ye mujalladu fula dorondo nga mujalladu fula ye sanga soro kojugu
wote se kallu sharaha baw be mujalladu tan be mujalladu tan duru be ni filani ye ni ya sharaha do ni mujalladu tan duru de ba iba mujalladu kelengele bi ni kan ni fula bo edan na ala sona ambe ni nyini ambe ni kala me karamogo kalandu e bi se ga sharaha kan do ga ema me amina kitabi amina kala nini anyambala anga chakorobaw ka tabulu la koli nye darsu kelen de de al nasro yoro dola saturu saba de bala wal manani de bala darsu kelen don de koli nu kelen be darsu kelen de o am fana ba njida ka tama o tabulu fe koli kelen wo kelen darsu kelen nga ay o t-shirt inshallah la anti yishuruna sana ke na Allah to na ay rabina kala wakati mina ijazat qualité dobe ayta kala ngo fana be o te adisa kala na nje na ima ka ta kala o be o afana abisega ke na ansira ke chogola am fana ba fo ayta kala ni Allah sona fiyetina yi Allah ni Allah sona mina kalan chogo mina fiyetina yi Allah ni Allah sona jawahirul likilili abdul sami al abi ni cɛn ala barka do aka sɛbɛnina alhamdulillah malikiya kitabu dɔnni fɛn bɛ kala farafina yan a ye bolonɔ bila bɛɛ la jawahirul ikilili abdul samir abi mutaakhiru don koyi wakati laban mɔgɔ don ani sew kalu cɛ bɛ sanji 300 400 bɔ mais ale malikiya kitabu fɛn bɛ kala farafina ay buluno bila abela ay abu kari sharaha ma yaqaw bayna istina wa sharaha ay lagadari sharaha irsala minaba do ko samarudani albi ni chekelen de tado ay tufa sharaha ay kitabu maliga kitabu fe be kala pe pere ni chenye buluno blala donc amena aleka sharaha inde itimadu inshallah aywa angata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى أيوة بسم الله الرحمن الرحيم كما أبو دون جو منا نافو سمانتيا بنيونا نبي فين دامن كادا من ني أي أناف أن أتنانا النفا بي يا رب الله كبركة دو أكوينا الله كأنتanga filila ambi min kala afoli Allah kan no yayi afam yako nyuma Allah ko ambe gersegola bo kitabu sebena fasila taala nuktatu taala alamatu tarqimu fusiti fasulu tala babu tala ni babu ye otala ni fasulu ye otala bon ne kuma fakratu bana e jong ta fasila mankuta bla na to ni bi ko fe otea fasila mankuta o koro ye kuma kala me atoni fitini bi ko fe fasila mankuta fasila koro ku fakra dafala maana dafala be soro ka kuma wore tuwala nukta tu koro kuma yere jola nukta tane tafsiratan alamatul istifham alamatu ta'ajjub wo fenunu kitabu sebena utala aye mamunun kala ulu de fasulu dama aye mamunun kala ulu de kafoko ni babu ni de ulu de fasulu ni babu kala lote fasulu tala nukta tala fasila tala wala asharha chama fanambe uma fasila kala bo ko ni kera geleman baye kitabun sharahala fasila bi deme ka fo ko kuma bana walma amma banza me mako be mina adafala fasila bi deme wala aywa kitabun sebena nukta tala fasila tala la amina sharha min kala afana tamana afe fasulu bilala babu bilala ale fanama alamatu tarqimi afana min mako do ala ni sharha mais sharha do be uyu jija ka fasila kala sharaha do be akolo je wi fasila kala fasila nu bande me afamiyala me amina sharaha min kala wotigi fanama ale la ala ale fe abe famiya ka soro biduni fasila makala aywa kitabu damina nanu muye qala Allah ta'ala alako ni dale ka kuma yi qala Allah ta'ala alako fala wa in kalina imma fala ay la yu'minuna ni qur'ana na ni harfu kele walma harfu fula kasoro amu allaku te takdiru be watmana sa fala nana la yu'minuna fanan nana watmana fala dona mina ote
fala atikeni kafiru kan natai fala amakeni ukasoro ukanyini feye otumana sa warabbika nye otumana harfu fulamana na kona atise ka ke korokiri fala fabe labe wawube umma koni koroti otumana fa korobika damana la korobika damana wawu korokoni duna wawu korofola kaba barsabale wawu qasamidi fa hey ega kafiru be kibariya ega kodombalu be kibariya ega kodono be kibariya kanangwelo be kibariya la atike au kanata gwanza yi warabbika nkalena ni emai muhammadu nkalena ni emai aw munde be ama atufiye muye amu bayano muye la yu'minu ulu yarati da lafiyu dana yaye liman yaye kele flay la yu'minuna ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wo korode ki sona ala kira ka kirayama wo yarate goy imanu do be nsona eye wo imanu nsona eye wo imanu de photo fleni nsona eye wo imanu wo jonye yahudiya karamogo bola arabu ko dono bola kureshu kafiru bola chena yemi foni atlena we imanu do de wa wote yahudiya nsona eye ka fota ye tlelendo otoke gwanza kasromi korobo ay wote kasromi korobo amma al iman liman yaminanga la nyine we islamiyya we enne ka kalmatu shahada fo ni ne kalmatu shahada fo kasura masi dusukuna we munafiqu ye mesombi kama ni ne kalmatu shahada fo na sere dusukuna na adusukun nani na makogo ye muslimu ye ni annana dusukuna na kogola ye mu'minu ye na nana dusukuna na sera kebenzela ye muslim ye muhsinu ye wotubana fala la yu'minuna ye jumen sisa la yu'minuna na soro kuma nyesina yahudiya karamogo ma wo imanu nsona eye imanu otokewu nsona e mogo dobe ye jugudo aba fo chena e mi fo sababado ay mi fo atlelenu ko oto yahudiya karamogo toke nasara karamogo toke arabu ko dono toke fo mu hatta yuhakkimu fo oke ekiri nyoya hakama mutaaddi me hakama ala wazn fa'ala litadhif wal ma ala af'ala wa fa'ala abina fa'ala bina takthir la abina ta'diyatu la otumana eba fo hakama bi mujarradi niyaka mujarradi ba fo hakama ala shay qada alayhi ay kiri tige fe ka hakama ka ke lazimi hakama hu fo mandi mais hakamtuka otumana hakamtuka al akram mafulu awwali wa kayfu karam mafulu awwali zona hatta yuhakkimu wawi fa'ilu kafu mi fulani wa mafulu awwali ta'diyatu den nanai otumana ta'diyatu bala taksiru fana bala ko obinye e ba fo allamaka ta'diyatu do wa allamaka taksiru do waznu fa'ala abinani ta'diyaye nasro aslul fili idha kana laziman ويأتي بمعنى التكثير سواء كان أصله لازما أو كان متعديا إذا كان متعديا بواسطة فعل قد يتعدى إلى مفعولين إذا كان متعديا إلى مفعول واحد ومهما يكون متعديا سواء من أصل كان لازما أو كان من أصل متعديا فبواسطة فعل يفيد تكثير إذن حتى يحكموك فوقي كيري تغلا مفعول أول أچاما فنده kelente fulate wa hatta yuhakimuka bi maana hadama deunte son eye numi korobo hadama deunte son eye numi korobo hadama deunte son eye numi korobo an la jarabila ni la jarabili na nyeti sura kula an la jarabila ni jarabili la jarabili na nyeti sura kula moti jamana na mogo ka so mogo ye kiye karamogo ye ambe makono ni ka esigi fula karamogo so na yewa awo ni sisande ni fula karamogo sona mogo mi yamba fo yekalana muna barsabulu be ubi masala mi do ka ubu tugu ke sege ki fese u yere be mi do ka ti enyi nga wula o no bele jele u enyi nga ki fese
ɲininka o ɲininka i bɛ sawaba sɔrɔ u b'a dɔn koyi u b'a dɔn k'e ɲininka o tuma na n'olu kɔni ye e nɛni dɔrɔn o ɲɛna ala bonni ala bonni kɔni tɛ hɛrɛ ye o hali ni m'a kɔrɔ de i b'a dɔn ala bonni kɔni tɛ ala bonni ala ka ta tiɲɛ wa walima voilà ala ka ta tiɲɛ barisa mun na o b'i sɛgɛsɛgɛ de sani o k'a bolo sin karisa ma ko y'a dɔn o tuma na hakɛ mun kɛ an ka karamɔgɔlakaw suraka jamana olu yɛrɛ tɛ sɔn denmisɛnnin yɛrɛ ka kalan ma hali ni kalan na ayi non denmisɛnninw ka kalan ayi o tɛ sɔn fu e ka san 60 surunya hali ni ye mutulu durusi cogo o cogo bon olu ta mɔgɔ kɔrɔbɔli bi durusili de bolo e sera ka matunu joli b'i kunna matunu joli de b'i kunna faamuya tɛ dɛ matunu joli b'a kunna ardan a dɔ bɛna jɔ a b'a fɔ matunu 100 b'ale kunna tumana ni matunu 100 bi wala bon sisan alana o fana na matunu b'i kunna nin ye dara e bɛ to de i b'a sarde de e bɛna fɔ dɔrɔn dɔ bɛna fɔ i b'a furu ka taa dɔ wɛrɛ fɔla i b'a fɔ furu ka taa alana u b'a fɔ ko tiɲɛna i ye karamɔgɔ ye hatta yuhakimuka kelen tɛ dɛ siɲɛ kelen tɛ dɛ ta'diyatu don et puis fana takfiru don ko yahudiya karamɔgɔ munafigu nasara karamɔgɔ arabu kanagwɛlɛw u tɛ sɔn e ma ni limaniya dɔ in tɛ dɛ limaniya dɔ in kɔni o ye ka kalima shahada fɔ ye n sɔnna i ye limaniya fana a bɛ fɔ amantu bika bimana saddaqtuka bimana wafaqtu ma'aka fima taqul bil arabiyya amantu bika ay saddaqtuka ay wafaqtuka fima ta'tari fima turidu alayya fima fana فيما شجر بينهم min kara nga alarabu kan ati keli dama jira keli min bi ɲɔgɔn sɔsɔ ko fɔ e ko ta ne ko ta jonta ye sawaba ye shajara e ko ta ne ko ta e ni fɔ n sɔnna i ta ma n ma sɔn i ta ma awa e jɔ an k'a ko di nin ko dɔnna ma dɛ ko dɔnna kuma na min kan an bɛɛ an da de ko sawaba don fima shajara min kɛra bainahum u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a yahudiya karamɔgɔw a nazara karamɔgɔw taurata dungew injila dungew wal arabu kodɔnnaw bon ni tɛ se ka lu dɔ ye se ka lu dɔ tɛ nin ye abdusami i y'a bila a ka fɛnkɛ la tan n'o ye nin sharaha jawahirul ikilili bon i bɛ se ka lu kolojɛ sharaha dɔw sɔrɔ e tɛ nin jumlatu fɔlɔ in e t'a sɔrɔ a la ko munna a ye nin bila a la kitabu in tɛ kitabul qada tɛ kiti kitabu tɛ kitabu in tɛ kitabul qada tɛ ni tufa kun don ale ye kitabul qada ale bɛyitu 750 ni 50 in bɛɛ bɛyitu 1750 in bɛɛ a bɛɛ ye qadaw de bon o kunu na an tun bɛ se k'a fɔ mais babul qada bɛna kitabu laban yɔrɔ la kitabu mujalladu awwalu kɔni a bɛɛ lajɛlen ibadatu ni fɛnw de bɛ yen qadaw bɛna a laban yanfan na ko nin kuma ye shamilun fil ahkam ni ayan shamilatun li ma'rifatil ahkam i ye min fɔ sawaba don o de kosɔn k'a ye nin bila a la o sawaba qualité an bɛn'o ye kitabu in muqaddima na sawaba don sawaba fana qualité bi ɲɔgɔn ye i ye kuma min fɔ alabato kan don mais sawaba de don bawo ni kuranna kolo don sɛgɛsɛgɛli t'a la mais a kɔrɔ sɛgɛsɛgɛli b'o la sawaba don wa sawaba tɛ an b'o ɲɛɲini a kɔrɔ de la mais an t'o ɲɛɲini a koloden nasira la kuranna na barisa galiban mutawatir ayatun al ayatu fil ghalibi hatta al qiraat bo nadiran ma amma al ahadith amma go be hadisa yɛrɛ sabati sira fɛ la fɔlɔ a sabati la ma sabati o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kɔrɔ fana ɲɛɲini donc o bɛɛ est ce que e bɛ ka min fɔ hadisa in sɔn kɛra ma o y'a damana ko ye ni sɔn kɛra ma a maana ye jumɛn ye ani dɔ ma ɲɔgɔn jɛ wa a ma kɛ mansuku ye a ma kɛ nasiku ye o bɛɛ bi nin ko in kɔnɔ min kɛ a ye nin kiiri aya in bila a laban a daminɛ na ayi an ka taa yaqulu fakiru ta hitajiyaba walima makotigi o bɛɛ kɔrɔ ye kelen hitajiyaba yaqulu a b'a fɔ nin de ye kɔnɔnaguwan yɛrɛ daminɛ ye mun ye kɔnɔnaguwan daminɛ ye fɔlɔmɔgɔw taala min fɛ i bɛ tila kitabu sɛbɛnni de la
a banna pewu e bi sɔrɔ ka e ka kitabu in bi namatu min na e b'o bila a daminɛ na o y'a sɔrɔ kitabu sɛbɛnna ka ban n'u o don e b'a fɔ de qala de kitabu banna o nin fɛn ninnu tɛ sɛbɛn ko i bɛna don a la dɛ muqaddimatul kitab al-kutub kitabu muqaddima ninnu a bɛ sɛbɛn tuma jumɛn kitabu banna o de la i bɛ sɔrɔ ka kuma ɲɛbila dɔ labɛn min bi kitabu in a bɛ lahala min na min b'a kalan n'a faamuya nɔgɔya e ye walima min b'i ka laɲini i n'a fɔ zeyima aw ka bi jamiatu ninnu na mana bi base sababul ikhtiyar la adri bon olu bi sɔrɔ ka sɛbɛn o y'a sɔrɔ n'u o don a kun ka kan ka sɛbɛn mun ye de voilà u ko kɔrɔ dɔ de b'a la dɛ k'a sɔrɔ ibnu maliki ko kala muhammadu wa huwa ibnu maliki ahmadullah khayra maliki kala ale ko kala de ale y'a kɛ filu madi de y'a ka mukaddima na bari sabu madiya kɔrɔ b'a la larabukan kawaidu sigila ka ban fɛn bɛɛ banna pewu wa ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ tɔw da a la o tuma na ale y'a ka mukaddima ma ko kala de filu madi mais Seku Kallu ma filu madi baara koyi munna a ye filu mudɔri baara ko ayiwa babul muamalat yahtaju ila tajaddud babul qada mabniyun ala al-a'rafi mabniyun ala al-waqa'i mabniyun ala ahwali an-nas wa qad yataghayyaru al-hukmu fi tilka al-abwab wa tajaddudu balila de wa ala bato ko na tajaddudu te seli kiti na fora ko ni wajibi tajaddudu te nga ihtimalu fana bi yala de kuma do fo ihtimalu bi yala ine ko jama seli wajibu blen mais donikela wara bina fo ko jama seli ti wajibu blen ko sunna gbele no ko ma bi na to mina min ajli zalika ista'mala ibarata yaqulu wodama de donwa ko yaqulu fo amake bi sigatil jazmi mun koso aka jira kalangalaw la ko ntlala la ko masala tɛ dɛ ay ne min fɔ ni mɔgɔ min ko ne ka kuma tɛ wuli ni ye wuli bari ni y'a fɔ a tɛ wuli ye kunfin yɛrɛ de mais ni kunfinya tɛ i b'o fɔ ni mun ye ni kodɔnbaliya tɛ i b'o fɔ ni mun ye ne ka kuma in tɛ wuli diinɛ kuma na i ye kitabu joli de dɔn i ye kitabu joli de kalan i ye fani joli de dɔn bon mun kosɔn mɔgɔ kana na fɔ ko hasamal mawdu'a kala bi ibarati yaqulu ama bande aka yaqulu in kafo ko ne min filɛ ne ni min sɛbɛnni ye ne ka ijtihadu ye ihtimalu bala mumkin tajdid mumkin taghyir ayo o jira kitabu in kono siyɛn 10 ɲɔgɔn na ne dɔ yala siyɛn 10 ɲɔgɔn na a b'a jira dɔw ye a b'a jira diɲɛmɔgɔ ye ko vraiment ne kɔni ye nin sɛbɛn mais a ma dafa dɛ fo a taara se a laban yɔrɔ la mukaddimatu laban yɔrɔ la ko kitabu ko sɛbɛnnikɛla bɛ tɛrɛntɛ dɛ ko wolofikɛla bɛ tɛrɛntɛ dɛ a b'o fɔ a laban yɔrɔ la ka laban k'a fɔ hakilitigiw ye a y'a lajɛ kosɛbɛ o bɛɛ bɛna fɔ kitabu in laban mukaddimatu laban yɛrɛ la quoi mukaddimatu laban na mais a y'a daminɛ bi yaqulu al-faqir al-muttarru min hitajiyalen don o tuma na fakiru fana ti hitajiya ye wa a bɛ saraha lajɛ saratigiw b'a fɔ ko dɔn ko fulana ye lazimun lil ula no de ne ko fakir al mutaju ila Allah ni fakiru kɔrɔ kɛra o ye bululangolo ye fakiru ye maa min mako bɛ ala la o ye fakiru ye wa mutarru fana o ye o tuma na jawahiru ligilili ko fulana ye lazim ye lil ula mais ziyada fil ma'na nye fakiru ye min ka fakiru ya yɛrɛ sisan a mako bɛ ala ka hinɛ na nin ye tamasiyɛn dɔ de ye ko ale bɛ ka min fɔ nin ye ko farati b'a la dɛ a ma ban koyi li rahmati rabbihi a hitajelen no a ma ka hinɛ na nin sɛbɛn fɛn in na khatiru ye bon al-munkasiru o ye ismul fa'il de don naamu khatiruhu bi dɔmi hakaza bon a bɛ se ka kɛ a ma'ana bi kɛ a madlulu bi se ka kɛ khabaran kɛcogo dɔ la barisabu taqdimu domira bilali
domira i'ada ala al-mutaakhir rutbatan wa lafzan wa tinyamike o karame afasari nogma e ka khatiruhu ko ke fa'il li ismi al-fa'il fa'ilun li ismi al-fa'il tumana na bote in kasara khatiruhu tumana akoro be ke yel makakete min ga dusuguna miri akarila kaba aka dusuguna miri akarila in kasara akarila yere de bo karli galiban fen jala min ni e aboka ben kolololo abetara adamana fa ku wale ka dusuguna miri ti nyongo no fe koy yonde ka hekilla dobi tano amasugulu kanye dobi yanfe ku aya yere tasidugo noye bon aya ke bisigati aidan al-ism wa min fana ma'ana yufidu tajadduda misla ma al-mudari yufidu التجدد في اللغة العربية أكو المنكسر نكذا يا كبا بصيغة الماضي أدزكون كارلين النبي يوم من الله في الإمباتة أو نمو الله في الإمباتة بمين فين في لبي سجى يلا هل بني كمان سنورتوني كاجرالي بنا مين فون يجزم كوتة دين مسألة دو إجون كذا يلا ما ورويه المنكسر خاطره من كذا دزكونا يلي دزكونا ميرلا ويفهميا منيه الفؤاد الصدر القلب abe kilende wa walma soduru we wiye qalbu we mineye akulu sabati yoro yenye abe note majazan ni qur'ana kono ni fuadu fola halbi hekili ndedo ni soduru fola hekili ndedo ni qalbu fola hekili ndedo ni mami o bonyona aba fo soduru ye mineye qalbu ye mineye wotumana sa akulu ye ko imbede me abe la yine kele sudur famia do hekilido fuad famia do hekilido qulub famia do hekilido bil ijaz al munkasir khatiruhu khatiru yadusuguna miri no hekili mine yere ko ne ka hekili mani Allah muna ne hekili mani liqillati al'amal aka baraka doko aba yere ittihamu wala tuzaku anfusakum bimani ba yere tando ne de ala yensire mbade ne de addo mbade ala ye qur'ana kulo soso de ye qur'ana kulo soso kana yere saniya de ala de be mo saniya le ndo wala tuzaku anfusakum aka na yere saniya bo bali ike yere ittihamu mo nyuma be ba yere ittihamu kam mo re korota niti fuyi ne halakilendo neti fuye de halagilendo mais oh non ne kera kutubuye ebi shaytan de bo ebi ga kutubuye to di ere de bo fo e me ba do de bo fo de ke de qillatil amali ne ka baraka dogo minke o de do wattaqwa ala yasire dogo ya fana de do khalil min to ko yeko khalil bin ishaq yaqulu al fakiru badalu walma wasifatu wode khalilu alamudun khalilu min al khullati khalil bun ishaq min fatoye ishaqai khalil bun ishaq bun musa walma bun musa tugni bun yaqub wa nasabu la yahumuna khalil bun ishaq de bi kanin fo bisigatil mudari min yerete fendon min ka alayensiren ka dogo ne mo tigi do ne khalilu de do qaddamahu mukoso aye fendo de fo ka soro ka to ko bila labana uko ko to ko foli mu am fenge de doni kala ere do ko ni fatwa bora ni to ko tala ki kana barake nay ni kitabu sebene ni to ko tala ki kana barake nay la buda min bayan man anta wadela ko ko khalil ibn ishaq ye ishaq de batabu ba fenge ne misra ka de do awulu la misra ma awulu wakati mado awe kara sebeni kala chama ayre masega ka wulu wakati sebe ayre masega sebe ko ne bangela ni wakati la na fatula hijra san keme wulungla ani bi wulungla ani woro wakati la wodela ihtimal do ba fo ko awulula san bi wulu hijra san keme wulungla wakati udela hijra san keme wulungla o wakati udela awulula o wakati udela mais bi tabta awulula nina o kera muallifu chamana ukera muallifu chamana izan afatola hijra san keme wolungla ani bi wolungla ni woro wakati la otumana qarnu sabiu mogoyay qarnu sabiu cedena ali otumana khalil ibn ishaq wa ale fadi ale fayin
ale fa ye karamɔgɔba de a yɛrɛ y'a sɛbɛn tarijama a kɛtɔ k'a ka seku dɔ tanu n'o ye manufi ye a kɛtɔ ka manufi tanu o tarijama la ko ale fa ye ko kana min awliya illahi la akhyar ko ale fa kun ye min awliya illah ibn hajj o y'a ka karamɔgɔ dɔ de a nana a wulila k'a ka seku sɔrɔ o nɔfɛ kɛ muridin lahu ibn al-hajj madkhalu tigi o y'a ka karamɔgɔ la ko dɔnne de ko ale nana a fakɛ sɔrɔ o la mais fakɛ in yɛrɛ ye hanafi de fakɛ bi mazhab abi hanifa la mais a nana nɛgɛ a y'a kanu a den ka malikiya ta wa den fana ye malikiya ta k'ale yɛrɛ to ɲɛnamaya la den ye mɔgɔ kalan daminɛ k'a yɛrɛ to malikiya la ka fakɛ to ɲɛnamaya la basabu a ka nata kun y'a ye e b'a dɔn ninnu kɛ taa suguti ninnu da la fakɛ ye hanafi ye den ye maliki ye idan o ko la sisan ko ni khalilu kun nana fɔ khalil al-maliki ko est-ce que ko tun di nɔgɔya o ko alamu n'a idɔfayala a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen de di khalil bun ishaq fɛn kelen de don idan al-maliki o bɛ segin min a bɛ segin khalil de ma a tɛ segin ishaq ma dɛ basabu ishaq min y'a fakɛ ye wa hanafi khalil bun ishaq a wolola misra a lamɔna misra a ye dɔnni ɲini misra a ye kalan kɛ misra a fatula misra a ma taama ka taa yɔrɔ la fo n'a kɛra hiji taama ye a taara hiji taama dɔrɔn de la hiji taama a ye hiji taama min kɛ o yɛrɛ ma jɛngɛ donc ale ka ko bɛɛ kɛra misra khalil bun ishaq dɔnnikɛla dɔw bɛ tando ni karamɔgɔ caya ye ale ma tando ni karamɔgɔ caya ye o ye ala ka sɔnni ye tuguni maliki bi tando ko dɔnnikɛla maa 900 imam maliki ye dɔnni minɛ a bɛɛ la mɔgɔ 900 nka khalil bun ishaq ta ma kɛ ten koyi ko ala kɔni y'ale gɛrisɛgɛ min na dɔrɔn a jate la u ye mɔgɔ 3 fɔ ko ala y'a gɛrisɛgɛ o la a fakɛ ka karamɔgɔkɛ n'o ye bun haji ye sahibul madkhal min n'a b'a kitabu mɛn de ye a bɛ fɔ ma ko madkhal ye madkhal shar'i sharif ala al-mazahib al-arba ko fikratul muqarana a y'o kala o karamɔgɔkɛ in de fɛ o de ka kumaw da ɲɔgɔn na barisabu madkhalu a bɛ alimanba 4 bɛɛ ka kuma ardu ka rajihu jira ka sɔrɔ ale yɛrɛ maliki de bon a ye kalan kɛ o karamɔgɔkɛ in min kɛ o de la malikiya fana na ale ye tarjihu kɛ malikiya yɛrɛ kɔnɔ nin bɛ yen mais jumɛn de ye ten a y'o ta o karamɔgɔkɛ in fɛ al-madkhal nka a ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ k'a ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ o de ye arashidi de muhammadu bun burhan ibn bunhar al-rashidi a ye larabukan bɛɛ kala o de fɛ a ye usulu a ye o de bɛɛ de kala o fɛ wa a ka larabukan ka guri ka tɛmɛ a ka fiqhu kan a ka larabukan ka fari ka tɛmɛ a ka fiqhu kan a donna tafsiru de la n'a sigila tafsiru la ko misiraɲɛw bɛɛ lajɛlen a karamɔgɔ de bɛna a lamɛn komi saharabu ye kɔsani na o tɛmɛna cogo min na mais ala fana ma ala y'a latigɛ de a k'a ka sɛbɛnni kabakoma kɛ ka sanga sɔrɔ n'o ye kitabu ye fiqhu la ka sanga sɔrɔ fiqhu la e y'a dɔn ibn malik min ne b'o ko mɛn dɛ ale tun ye alqadi de fakihu don qadi don ibn maliki alfiyatigi nga ala ma latigɛ k'a ka sɛbɛnni kɛ fiqhu la k'a ka sɛbɛnni kɛ alqadi la min bɛ sanga sɔrɔ a taara sɛbɛnni kɛ arabukan na a ɲɔgɔn ma kɛ ye a ka alfiya n'a ka kafiya a ɲɔgɔn tɛ arabukan na bilen ibn maliki kun ye qadi de fakihu don qadi don nga a ye sanga sɔrɔ ni nahawu sɛbɛnni de bon sew ka lotigi larabukan pɔtɔrɔn de don i b'o dɔn a ka sɛbɛnni na ilmul usuli pɔtɔrɔn de don tafsirkɛlaba de don nga a ma sanga sɔrɔ ni si la min bɛ dume fo a ka nin sɛbɛnni ye fiqhu la khalil idan a kɔni a ka karamɔgɔ filanan a ye fiqhu yɛrɛ ji min fɛ ale yɛrɛ ɲagala min fana na fiqhu dɔɔni na o ye manufi de ye o ko a tugula manufi la o ye san caman ye dɛ a tugula manufi la o ye san caman de ye nka khalil bun ishaq a bɛ dɔn tuma dɔ la al-jundi abu diya al-jundi ale kun ye sɔrasi de kɛlɛden de don sɔrasi de don a tora kalan na fo ka don sɔrasiya la a ye sɔrasiya fini min ta min kɛ a ma sɔrasiya fini bila bilen
abe kalana abaka sebeni na sorasiya abe sorasiya finini kana mutaqashif kana mogo miye nyugule no diena so yinan yere tangabado zahidan yere nyugubado diena mako sima kala diena mako sima kala plasila ama yefio fo place nuna wode ko sa ma donjone fo aka kitabu bolende mogo e dabali banko sororo wode ya akorota note mogo yitate walma anga société la amba fo ma fengela bon manufi الشيخ منوفي عبد الله بن محمد بن سليمان المنوفي وباتو كم منوفي وكان فقيها كبيرا في المالكية كان إماما للطلاب أدونا ودفع كفيغو مالكية بكلا ودفع فيغو مالكية ما دخلوا تيجي بن حاجتا وفيغو مقارنة دي ما فيغو يرى جيمي كمي فيه ودي منوفي دي منوفي ay kabago ni doke manufula sabeni kala chama wo sabe ali ni tigi ya sabe manufi fana kunti manufi ka nyege de bina afujuna kosobe nyege karla afujuna kosobe abeta mo nyini mimi na nyege mbo wo benane sheukalu nana kenye manufu bolen kofe anana yiye ni de be ko bo abana alera aga dulogi boka jigi nyega banako ta kela ka lasanya ka bampeu manufi nana soro rosani ale la fubaru ko manufi duwo ke odo e ko ayo nyona duwo ke wode ko so doni kala do ba fo ko manufi ka duwo yere sababu ye sew kalu barka ko soro la manufi sew kalu tigi ka manufi ka ni duwo ni ayo angata donc ale kone kitabu munu sebe munu ka gurin kosobe we ibn hajib aka ummahatu ayu fara nyoka na ya to wele ko tawdi mujalladu belebele ba worodo ta'liqu do ba bulu mudawwana kan ay sharhu tahzibike aye kitabul jami ka fil adab wal usul aye kitabu do ka alfiya sharha ba do ba bulu nahwula ane manufi tarjama aye kitabu kelin sebe manufi kama no aka sheku manufi mais kitabu mimba mbulo ni de Allah donen bade amina min kala aka kitabu lako donen baye amina min kala ni no ye muktasar khalil nam manasiku hiji atara hiji la ukonona fa aye sebeni ke ko fana ke kitabu ye ko manasiku khalilu kam manasiku hiji we hiji abwabu mustaqil المالكي المالكي خليل بن إسحاق المالكي aya yere korota ni oye ni kuma yin kana sira ni nyesa kana sira ni kuma nye wal ni e ya gwe e rabetewu ni ko don nana e masiza ete bomo ko karamo ko benyi nga ko idale mi dola e bafo de mako alo o de mazhabu zahaba ebo mi fo alo de yi mazhabu do taw de be sahaba o kat lela mo do be ate masini nga fo aisha do be ate masini nga fo ibnu abbasi do be ate masini nga fo ibnu umar wa hakaza halu majar otumana mazhabu ti adamana koye almamba nani wo almamba mugani wolo mulawo do worete mazhabu ya yere korofam mazhabu ye al mazhab ebsega ke ismu makan wa ismu zaman wa masdaru mimi min zahaba zahaba mazhaban ismu makani do ismu zamani do masdaru mimi do mais anga ke ismu makani jihatul zihab itara fami fe nga na fora mazhabu fulan ma wa mal muradu bil mazhab ande la kan fo joni ba fo ne de bo fo bi fana ra'ayun wajtihadun zu sibghatin khilafiyatin fi zoniyati subuti wa dilala la qatiyati subuti wa dilala ninde mazhabu yi donc mazhabu yi miye qur'ana kulo do afasari bi koro chamanta e do tala wode ko ra'ayu dum karamogo do ka chesiri dum nga chesiri kera femina zoniyatu thubuti
wa dilala akoro ayata yoro mina abe koro chaman doni ayata dalimuna dalim were dalu were bala ay dalu kelenta ka dalu sabato toyi wode zoniyatu subuti zoniyatu dilala dalu keleno qur'ana aya keleno abe fasari chamandi wode toye ko zoniyatu dilala idan qatiyatu dilala ni qatiyatu subuti atifama ko mazhabu ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum nyenda koliti mo sika mazhabu taw basabu qatiyatu dilala do qatiyatu subuti do qatiyatu dilala do mais na fora ko seliji farda maliki ala wolon wula don o fo kun ye na ma be fo atoti famu note wolon wula ina mi yɛrɛ bi se ka kɛ mazhabu ye i n'a fɔ a ye ŋaniya ko min fɔ Abu Hanifa ko kɛwale bi jɔ ŋaniya place la a ye fawuru min fɔ bɛɛ ma sɔn a ye daluku min fɔ min dilalati iqsilu a ye koli kɛ koli dilalati ye o de ye daluku di izan aniyatu a daluku alfawuru a bɛ se ka fɔ o ye mazhabu maliki amma ɲɛda koli o tɛ mazhabu ye o barisa ko katiya don a dilala ye katiya ye a aya yɛrɛ katiyatu subutu wa katiyatu dilala izan mazhabu ye ninde aya dɔ bɛ a bɛ kɔrɔ caman doni sahaba dɔ y'a fɔ tan no sahaba wɛrɛ y'a fɔ tan o tuma na karamɔgɔkɛ bɛ dɔ ta la o de tɔgɔ ye ko mazhabu ye walima hadisa don hadisa caman de b'a la a bɛɛ sabatila mais ne bɛ dɔ ta ka dɔ to yen walima hadisa caman bɛ dɔ sabatila a sabatila ne bolo a ma sabati karisa bolo a ye baara kɛ n'a ye walima a kɔrɔ yɛrɛ a bɛ fɔ o tuma na de la sa ko al-mazhab idan ale min ta maliki ye min tomo maliki ka tomo ni tara mina ka ijtihadatu la ma amma utufika alayhi wata nu ma fo kitabu ti famu ni eko kibina seli nyefo kibina seli nyefo ambena mina ne mo fo ka faraka ame mun famu ne ko kibi janaba ko nyefo e be khilafu yoro do de fo janaba ko be famu wa ate famu o de ko sa be de farla nyoka note ni mazhabu ya yere koro de aya mi nabi se ka koro chaman doni inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar demba wage no e misba wage nu fakay aye ni yoro ina aye fasari mi da be fasari bisababo fasari bisaba abobo fasalli muradu ye jumay wanhar muradu ye jumay ebe to bari ta wakati sera tayib anga teliya kanimba ko be am soro ka tola alhamdan alhamdu tando de bewo alhamdu tando de bewo billahi oba ala yewo hamdan tando ke be zela mutlaq mi be dala ke ni ke hakelaw tazaya da min jidila ni nema kera fulaye mbe tando ke saba ni nema kera duruye mbe tando ke woro ni nema kera kemeye mbi keme fulafo ala mayni ke ma tazayada minan ni'am kabini nemuna wa shukuru barga dabe lahu wa ala de alama penawo ayan so mina min al-fadl fusamanti Allah wal karam ani bonyena la uhsi thana nde jete bolike tando kana alayhi ala yere makoy huwa ala yere kama asna ay tando ke jogo mina ala nafsihi ayere kuna subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk